बंधु माने आज मु आपणको तेजपत्रर एक एपरी उपाय विषय कहबाकू जाउछि जहा आपणकर समस्त मनोस्कामना को पूर्ण करि पारिबो। अर्थात आपण जदि निज जीवन रे धन चाहुछंती तेबे आपणकर सेही स्वप्न पूर्ण हेबो। जदि आपण निज जीवन रे सुख शांति चाहुछंती तेबे ताहा मध्य पूर्ण हेबो। एहा सहित आपणको गृह रे थिबा नकारात्मक शक्ति को मध्य एहा दूर करिदेबो। जदि आपणकर धनर आवश्यकता अछि एवं आपण धन चाहुछंती तेबे एहा आपणकर आवश्यकता को निश्चित भाବରେ पूर्ण करिबो। एवं जदि आपण चाहुछंती आपणकर समस्त मनोस्कामना गुड़िक पूर्ण हेउ, आपण जहा चाहुछंती ताहा आपणको प्राप्त हेउ। जेमिति कि जदि आपणकर विवाह रे विलंब हेउछि, आपणको चाकरी मिलि पारु नाही, जदि आपणकर व्यापार वाणिज्य रे आपणको क्षति सहिबाकू पडुछि तो आपणको व्यापार रे लाभ मध्य प्राप्त हेबो। आपणकर जे कोनोसी प्रकारर मनोस्कामना हेउ ताहा आपणकर पूर्ण हेबो। तेबे बंधु माने साधारणतः तेजपत्र समस्तक रोषेई घरे उपलब्ध थाए। आपण माने जानि रखिबा उचित जे तेजपत्र रे मां लक्ष्मीकर निवास होई थाए। अर्थात तेजपत्रर संबंध मां लक्ष्मीक सहित रही थाए। कारण तेजपत्रर बास्ना मां लक्ष्मी को आकर्षित करि थाए, अर्थात धन को आकर्षित करि थाए। तेबे बंधु माने आजिर भिडियो रे मु आपण माननकु तेजपत्रर जो उपाय विषय कहबाकू जाउछि ताहा अत्यंत सरल अटे एवं प्रत्येक दिन आपणको एही उपाय को पालन करिवार अछि। तेबे आजिर एही भिडियो रे मु आपणको 4 रु 5टी उपाय विषय कहबाकू जाउछि। तेबे बंधु माने प्रथम उपायटी हेउछि आपणको प्रत्येक दिन गोटिए लेखाए तेजपत्र जळाइबार अछि। तो प्रत्येक दिन संध्या समय आपण गोटे तेजपत्र जलांतु एवं सेथिरि धुआं बाहरे ताको आपण संपूर्ण घरे बुलांतु। एपरि करिबा द्वारा आपणको गृह रे थिबा समस्त नकारात्मक शक्ति गुड़िक आपणको घरु बाहरी जाई थाए। एहा द्वारा आपणको गृह रे सुख समृद्धिर वृद्धि हेबो। मात्र मने रखिबे आपणको केवल गोटिए मात्र पत्र जलाइबार अछि। आपणको प्रत्येक दिन संध्या समय केवल गोटिए मात्र पत्र आपणको गृह रे जलाई तार धुआं को संपूर्ण घरे बुलाइबार अछि। तेबे आउ गोटिए कथा मने रखिबे जे आपण सेही पत्र को कोनोसी एक जगार जलाइबे, जेमिति कि कोनोसी प्लेट रे हेउ किंबा कोनोसी गिन्ना रे हेउ, किंतु आपण भूई उपरे पत्र को जलाइबे नाही। एवं पत्रटी जली सारिला परे जे पाउंस बाहरिबो ताहाको आपण बाहरे नै उड़ाई देबे। द्वितीय उपायटी हेउछि जदि आपणको लागुछि जे आपणको गृह रे सर्वदा धनजनित समस्या लागि रहुछि, आपणको घरे सर्वदा पैसार अभाव देखा देउछि, आपणको पैसार बहुत आवश्यकता रहिछि, आपण केउठारे चाकरी करिसेंती किंबा व्यापार वाणिज्य करुछंती, मात्र सेथिरे भी आपणको आपणकर आवश्यकता अनुसार पैसा मिलि पारु नाही, तो आपण गोटे तेजपत्र नियंतु एवं देखिबे पत्रटी जेमिति संपूर्ण रूप रे निखुण थिबो, फटा किंबा चिरा होई नथिबो। तापरे सेही तेजपत्रटी को आपण निज पर्स रे रखंतु किंबा आपण जेउठारे निजर धन को संचित करिकि रखुछंती आपणकर लकर रे तेजपत्रटी को नै रखि दियंतु। एपरि करिबा द्वारा आपणको मां लक्ष्मीकर आशीर्वाद प्राप्त होई थाए। मां लक्ष्मी आपणको घर को आकर्षित होई आसी थांती एवं आपणको गृह रे धनजनित समस्या धीरे धीरे दूर होई जाई थाए। आपणकर पर्स किंबा लकर केबे भी खाली होई न थाए। तृतीय उपायटी हेउछि जदि आपणको गृह रे किछि वास्तु दोष अछि किंबा आपणको गृह उपरे कोनोसी कला जादूर प्रभाव रहिछि, तो बंधु माने जो गृह उपरे कला जादूर प्रयोग होई थाए सेही गृह रे उन्नति रोकी ही जाई थाए एवं घरर सदस्य माननको नाना प्रकारर बेमारी होई थाए। जदि आपण डॉक्टर को पाखको जाई थांती तो रिपोर्ट रे सब किछि ठीक बाहरी थाए, परंतु आपणकर देह सर्वदा असुस्थ रही थाए। एवं जदि गृह रे कोनोसी प्रकार वास्तु दोष थाए तेबे ताहा प्रभाव रे मध्य एपरि होई थाए। तेबे एही सबु समस्या रो मुक्ति पाइबा पाई आपणको प्रत्येक दिन राति रे सोइबा पूर्वरु तेजपत्र सहित कर्पूर को जलाइबार अछि। प्रत्येक दिन सोइबा पूर्वरु जदि आपण गोटिए प्लेट रे गोटिए तेजपत्र एवं गोटिए कर्पूर को रखी जलांती एवं तार धुआं को घरे बुलांती तेबे एहा द्वारा आपणको गृह रे होइथिबा कला जादूर प्रभाव कम होई जाय थाए।
ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଯେଉଁଠାରେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ଏହି ଜାଗାରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି, ସେହି ଜାଗାରେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଜଳାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଚତୁର୍ଥ ଉପାୟଟି ବିଷୟରେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆମର ମନସ୍କାମନାକୁ, ଆମର କଥାକୁ, ଆମର ଭାବନାକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ତେଜପତ୍ର ଏକ ମାଧ୍ୟମ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ତେଜପତ୍ର ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବି ମନସ୍କାମନା ରହିଛି ତାହାକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ତେଜପତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଯାହା ବି କିଛି ମନସ୍କାମନା ରହିଛି, ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଭଲ ତେଜପତ୍ର ନିଅନ୍ତୁ, ଯେପରି ତାହା ଚିରା କିମ୍ବା ଫଟା ହୋଇନଥିବ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଖୁଣ ତେଜପତ୍ରଟିଏ ଏବଂ ବଡ଼ ଆକାରର ତେଜପତ୍ରଟିଏ ଆପଣ ନିଅନ୍ତୁ। ତା ଉପରେ ଆପଣ ଲାଲ ପେନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ମନସ୍କାମନାକୁ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଧରନ୍ତୁ ଯେପରି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଧନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ତ ଆପଣ ତା ଉପରେ ଲେଖନ୍ତୁ ଯେ ମୋତେ ଧନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏହାକୁ ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ନିଜ ମନରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଯେ ଚତୁର୍ଦିଗରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଧନ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଧନ ରୋଜଗାରର ଅନେକ ବାଟ ଖୋଲିଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଚତୁର୍ଦିଗରୁ ଧନ ଆଗମନ ହେଉଛି। ମୋ ଉପରେ ଧନର ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଏପରି ଭାବରେ 5 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମନରେ ଭାବିବାର ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଏହା ଭିତରେ ଯେଉଁ ବି ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ହେବ, ତାହା ଯେମିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ପଜିଟିଭ୍ ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ହେବ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଧ୍ୟାନ ଲଗାଇ ଏହା ଭାବିବାର ଅଛି ଯେ ମୋ ପାଖକୁ ଚତୁର୍ଦିଗରୁ ଧନ ଆସୁଛି। ମୁଁ ଏକ ଭାଗ୍ୟବାନ ବ୍ୟକ୍ତି। ମୋ ଉପରେ ଧନର ବର୍ଷା ହେଉଛି। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ସର୍ବଦା ମୋ ଉପରେ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ ମଧ୍ୟରୁ ଏପରି ଭାବରେ ଭାବିବାର ଅଛି। ଏହିପରି ଭାବରେ 5 ମିନିଟ୍ ଭାବିବା ପରେ ଆପଣ ସେହି ତେଜପତ୍ରକୁ କର୍ପୂର ସହିତ ଏକ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଜଳାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ତାକୁ ଆପଣ ନିଜ ଘରର ଛାତ ଉପରକୁ ନେଇ ସେଠାରେ ଉଡ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ସେହିପରି ଭାବରେ ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଫେରିଆସୁ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚାଲିଥିବା ଷ୍ଟ୍ରେସ୍, ଚିନ୍ତା ଏସବୁ ଦୂର ହୋଇଯାଉ, ତେବେ ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ତେଜପତ୍ରରେ ଆପଣ ଲେଖିବେ ଯେ ମୋତେ ଚିନ୍ତା ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏହାକୁ ଲେଖିଲା ପରେ ଆପଣ ସେହିପରି 5 ମିନିଟ୍ ଯାଏ ଭାବିବେ ଯେ ମୁଁ ଏକ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛି। ମୋ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଶାନ୍ତି ରହିଛି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ରହିଛି। ମୋ ଜୀବନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣ ପଜିଟିଭ୍ ଥିଙ୍କିଂ ନେଇ 5 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାବିବେ। ତାପରେ ସେହିପରି କର୍ପୂର ସହିତ ତେଜପତ୍ରଟିକୁ ଜଳାଇ ତାର ପାଉଁଶକୁ ନେଇ ଆପଣ ଛାତ ଉପରେ ଉଡ଼ାଇ ଦେବେ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚାଲିଥିବା ଟେନସନ୍, ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଏସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂର ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଅଧିକ ନକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜା ରହିଛି, ତ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ 5ଟି ତେଜପତ୍ର ଏବଂ 5ଟି ଗୋଲମରିଚର ଦାନା ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ପାତ୍ରରେ ରଖି ଜଳାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାର ଧୂଆଁକୁ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘରେ ବୁଲେଇ ଆଣନ୍ତୁ। ଏପରି ମାନାଯାଇଥାଏ ଯେ ଏହି ଉପାୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଯାହା ବି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ରହିଥାଏ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ସକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜାର ସଞ୍ଚାର ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ଗୃହରେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜା ରହିଥାଏ, ସେଠାରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଯଦି ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହୁଥାଏ, ତେବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ତେଜପତ୍ରର ଉପାୟ ପାଳନ କରିପାରିବେ। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପଇସା ବଞ୍ଚୁନାହିଁ, ତ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଉଠି ସ୍ନାନ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଧନର ଦେବୀ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ତ ଏହି ଉପାୟଟି ଯଦି ବିଶେଷ କରି ଆପଣ ଗୁରୁବାର କିମ୍ବା ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ପାଳନ କରନ୍ତି, ତ ଏହା ଅଧିକ ଲାଭଦାୟୀ ହୋଇଥାଏ, କାରଣ ଗୁରୁବାର ଏବଂ ଶୁକ୍ରବାର ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ତ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ କେଉଁ ଦିନ ବି ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ପାଳନ କରିପାରିବେ। ମାତ୍ର ଯଦି ବିଶେଷ କରି ଆପଣ ଗୁରୁବାର କିମ୍ବା ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ କିମ୍ବା କୌଣସି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥିରେ ଆପଣ ଯଦି ଏହି ଉପାୟଟି ପାଳନ କରନ୍ତି, ତ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଉଠି ସ୍ନାନ କାର୍ଯ୍ୟ ସାରି ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବିଧିବିଧାନ ପୂର୍ବକ ପୂଜା କରନ୍ତୁ।
एवं माँ लक्ष्मी चरण में आपण गोटे तेजपत्र रखिदिंतु। तापर दिन से तेजपत्र को नहीं आपण निजर टंका रखुवा स्थान में रखिदिंतु। एपरी करने द्वारा आपण को धनर अभाव जनित कौन भी समस्यार सम्मुखीन होगाकू पड़ब नहीं एवं धीरे धीरे आपणकर आर्थिक स्थिति मजबूत बनवाक लगिब। एबे आसंतु जानिबा मनोस्कामना पूर्ण करिबा पई तेजपत्रर एक चमत्कारी उपाय। तो बंधु माने जदि आपणकर एपरी कोनोसी मनोस्कामना रही जहाँ आपणकर पूर्ण होई पारु नाही तो सही मनोस्कामना को आपण पूर्ण करिबा पई तेजपत्र एवं सिंदूरर एक उपाय पालन करंतु। तो आपण तेजपत्र उपरे सिंदूर रे निजर इच्छा को लिखि दियंतु एवं ताहाको आपण निज इष्ट अर्थात आपण जो ठाकुर को अधिक विश्वास करती भक्ति करती तांकर फोटो पछपटे रखि दियंतु। देखिबे निश्चित भावरे आपणकर इच्छा पूर्ण हेबो। तेबे मने रखिबे आपणकर एही इच्छा जेमिति अन्य कहार क्षतिर कारण न बने अर्थात आपण अन्य कहार विनाश पाई सेमिति किछि करिवे नाही। केवल भल चिंताधारा नहीं जदि आपण एही उपायटी पालन करती तो यह आपणको लाभ प्रदान करिवो नचेत एहा द्वारा आपणकर ही क्षति हेबो। एबे आसंतु जानिबा तेजपत्रर आउ एक चमत्कारी उपाय विषय जहाँकि नजर दोषरु मुक्ति पाइबा पाई। तो आपणको घरे जदि छोट पिला अछंती किंबा आपणको घरे जदि नजर दोष लगुची तो सेथिपाई आपण 7टी तेजपत्र एवं गोटे चामच लूण नियंतु। तापरे जदि आपणको घरे कोनोसी पिला को नजर लागिची तो तांको उपरे यह 7 थर बुलाई आनंतु। तापरे ताकु नेकी कोनोसी गच्छ मूलरे रखंतु। जदि आपणको घर बाहर कोनोसी गच्छ अछि किंबा आपणको घर परिसर बाहर मध्ये हो कोनोसी गच्छ मूलरे नै ताकु रखि दियंतु। एपरि करिबा द्वारा नजर दोष कटि जाय थाए। एहा व्यतीत जदि आपणको गृहर सदस्य मानक मध्यरे बारंबार बिना कारण रे लड़ाई झगड़ा लागुची परस्परक मध्यरे सबुबेले कली झगड़ा लागी रहुची तो सेथिपाई मध्य आपण तेजपत्रर उपाय पालन करि परिबे। तो सेथिपाई आपण जेतेबेले सोउछंती तो निजर तकिया तले तेजपत्र रखिकी सुअंतु। एपरि करिबा द्वारा आपणकर घरर सदस्य मानक मध्यरे आ लड़ाई झगड़ा हबो नाही। तो प्रत्येक सदस्य माने निज तकिया तले तेजपत्र रखी सोइबा उचित एवं एपरि करिबा द्वारा आपणको खराब स्वप्न मध्य आसी न थाए एवं आपणकर गृहरे शांतिर वातावरण रही थाए। एवं जदि आपण विवाहित अछंती एवं आपणकर स्वामी स्त्री मध्यरे सर्वदा मनांतर मतांतर लागी रहुची तो ताको दूर करिबा पई आपण 2टी तेजपत्र नियंतु एवं संध्या समय आपणकर घरे ताको जलाई दियंतु। तो कम से कम 7 दिन पर्यंत आपण संध्या समय 2टी तेजपत्र को निजर घरे जलांतु। एपरि करिबा द्वारा आपणकर आपणक जीवन साथी सहित संपर्क मजबूत हेबो एवं आपणक मध्यरे जो सबुबेले मनांतर मतांतर लागी रहुची सेथुर मध्य आपणको मुक्ति मिलिबो। आपणक मध्यरे भल पाइबा सुदृढ़ हेबो संपर्क मजबूत हेबो। तेबे बंधु माने आमे समस्ते तेजपत्र व्यवहार करिथाउ। प्रत्येक घरे तेजपत्र निश्चित भाबरे खूब साधारण भाबरे मिली जिवो। मात्र तेजपत्रटी जे एते चमत्कारी ताहा समस्ते आमे जानि न थाउ। आमे जदि एहार व्यवहार करिबा तो एहार व्यवहार करी आमे आम जीवन रे चलीथिबा अनेक गुडे समस्यार समाधान करि परिबा। तो बंधु माने आपण माने मध्य तेजपत्रर एही चमत्कारी उपाय गुडी को निश्चय पालन करंतु एवं एहार चमत्कारी फायदा आपण निजे मध्य अनुभव करि परिबे। तो बंधु माने आपण माननकु जदि मोर एही भिडियोटी भलो लागि थाए तबे भिडियोटी को लाइक करी चैनलटी को सब्सक्राइब करि देबे एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय माँ लक्ष्मी निश्चय लिखिबे।